नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट की SIR फॉर्म फिलिपिंग। क्या कहेंगे बाबुल भाई, जो कि एक खौफ सा वातावरण बना हुआ है? কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই। এসআইআরে আপনারা নির্ভয়ে ফর্ম ফিল ইন করুন। প্রত্যেকেই এনুমারেশন ফর্ম পেয়েছেন। আমাদের এলাকার সবাইকে এনুমারেশন ফর্ম আমরা দিতে পেরেছি। সেজন্য আপনারা নির্ভয়ে ফর্ম নিয়ে চলে আসুন। আমরা এখানে ক্যাম্প করেছি, সেই ক্যাম্পে আপনারা ফর্ম ফিল ইন করুন এবং নির্ভয়ে ফর্ম জমা দিন। এখানে কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই। যারা জেনুইন ভোটার তাদের সকলের নাম এসআইআরে থাকবে। এটা আমাদের দলনেত্রীর নির্দেশ, এটা আমাদের সেনাপতি টিএমসির পার্টির সেনাপতি অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশ। সেজন্য আপনারা নির্ভয়ে কোনো ঝঞ্ঝাট না করে নির্ভয়ে আপনারা ফর্ম ফিল ইন করুন। ফর্ম ফিল ইন করতে আমরা সহযোগিতায় সকলেই আছি। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से बताया गया कि बगैर किसी खौफ के, किसी डर के आप लोग आइए, फॉर्म फिलअप करिए और इत्मीनान से जाके घर में चैन की नींद सोइए। अभी हम आप बात करेंगे जो लोग यहाँ पर आए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, उनसे बातें करेंगे। চাচা কি বলবেন? চাচা বলবে এখানে ফর্ম ফিল আপের জন্য আসছি, যারা আমাদের সহযোগিতার জন্য বাবুলাল এবং ওনার সহকর্মীরা আমাদের খুব সহযোগিতা করছে, আমাদের কোনো অসুবিধার কারণ নেই এখানে। चलिए हम नाज़रीन, मैं अभी दिखाऊंगा और भी जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे कि কাকু কি বলবেন? যে আমি বলছি যে আমাদের এই যে এরা যে এসেছে ফর্ম ফিল আপ করার জন্যে, আমরা এত বড় খুশি হয়ে গেছি এবং আমাদের সহযোগিতায় ওরা যেন ভালোভাবে কাজগুলো করতে পারে সেটা আমি ওদের কাছে ধন্যবাদ জানাই। কাকু কি বলবেন? আমার বলা হচ্ছে এই যে ফর্মগুলো ফিল আপ করে সব করছে, ভালোভাবে হচ্ছে, আমাদেরও সব হয়েছে, এবার নির্ভরভাবে হোক, এটা আমার চাইছি শান্তিতে হোক। नाजरीन, मैं आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज आंखों देखा द लोकल जर्नलिस्ट पर। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, हवा का रुख बदलना चाहता हूँ। आप वाकई अपने मोहल्ले में, बगल में, आपके पड़ोस में जो लोग हैं उनको SIR फॉर्म फिलअप के ज़रिया बताएं कि आप पहली फुर्सत में आपके करीब में जो काउंसलरों ने हेल्प डेस्क लगाया है, MLAs की तरफ से हेल्प डेस्क लगाया गया है, MPs की तरफ से लगाया गया, वहाँ पहली फुर्सत में जाएं और उसका पूरा लाभ उठाएं। आप हमारे चैनल पे बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 24/7 24 घंटा देख सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।